पुणी आली जोस्ना बाहर पड़े रेडी है पूरा गाँ को माने चार छक गोप निमापड़ा चारि छक तो चलो बाहरी पड़ा से सका किसी वीडियो करनी कहीं एथर गाँव वीडियो दिया हम आठार वीडियो नुह माधवानंद बस रे जी ठीक कर बस रे पड़े चलो देखा हूँ गाँव में जलछत्र भंडार ये बर्तमान मंदिर पाखु मंदिर छाड़ा बसटा जीव बोधे बस स्टाण्ड कि स्टेशन कौटी गोटे जीव जलछत्र भंडार जहाँ हो लोक टे उपकृत होती खरारे शांति लगुथ मुझे भात खाई आई ना खाई था फ्रेंड्स यही बसटा देखुथे यहाँ काकोटपुर जाऊँगी यही बसटा काकोटपुर जाऊँगी तो फ्रेंड्स देखुथे मो बस रे बसी पड़ी फाइनाली बस छाड़ 3टार सम्मान 3टार छाड़ एठू आठी देखुथे बस छाड़देला बर्तमान पे मुझे जाऊँगी तो सांग मैंने आपण मान पाखे मोर गोटे अनुरोध रहा बा गोटे प्रश्न मु समस्त करुँची जे आज भिडियोटा तो करुँची किंतु खाली रास्ता देखेबी रास्ता देखेबार कारण हूँ मो चार छक पहुँचवा जाए यही रास्तार बहुत माने बहुत मोर सांग मानकर घर थी तो कहाँ कहाँ घर ये पड़ुची बाटे मु गला बेलू मत निश्चिंत कमेंट करी जनइबे बर्तमान मो कौ बाटे जाऊँगी आपण मैंने जानूथे ये देखुथे बर्तमान मु आसीगली बस स्टाण्ड पछपट देकी एटा जाऊँगी बस स्टाण्ड पछपट होकर जीवी स्टेशन स्टेशन होकर जीवी चक्रतीर्थ रोड यहीपरी मु आस्ते आस्ते भूदान जंगल जो रास्ता भूदान होकर एका थरके जीवी भारी मेन रोड को ता एबे कहतु यहीटा कौ जगह बर्तमान मु कौ जगह देकी जाऊँगी यही जगहटा ना भी मते बतेइबे आस्ते आस्ते जो जो जगह दे मुझे जाऊँगी मत निश्चिंत कमेंट करी जनइबे जे सब जगह ना कौन आपण मानू ए पूरा बाट भितर सबुठारु कौ बाटटी माने कौ जगहटी आपणकर प्रिय सेटा भी मत जनइबे आउ देखुथे दी पट साइड रे केते सुंदर गछ मत तो कहिया को गले गछ बगीचा फूल ये सब जिनिष मत बहुत भल लगे माने धान बिल पोखरी नई पहाड़ पर्वत यही सब जिनिष मोर भारी प्रिय तो देखुथे मुझे जाऊँगी बर्तमान ऊपर साइन बोर्ड भी देखिपे आपण मैंने तो पूरा जानी जे ये बर्तमान मुझे कौटी तो जहाँ हो जिते जानतु ना कहीं तो से कौन हो जाऊँगी तो बर्तमान पे मत तो जनइबे ना जे आपण को घर पास करी गला कि बाटे अच्छी कि एबे सांगे सांगे पास करुँची कि बहुत दूर सबकि जहाँ आपण मैंने जानी थे मत जनइबे अच्छा यही नईटी ना कौन मत कहे बर्तमान मु जो नईटी ऊपर दे जाऊँगी यही नईटी ना कौन मु भल बागे आपण मानू किंतु देखली निश्चिंत कमेंट करी मत जनइबे वीडियो रे जे यही नई ना कौन एबे देखो मुझे नई रु डाउन को जाऊँगी केते सुंदर है रास्ता करिक देखिले माने सेमिति तो सुंदर सजड़ा है किंतु अका बंका सब रास्ता यही देखूँ एठिकी आईली यहीटा कौ जगह कहतु साइन बोर्ड देखी ना मुझे जानी पूरा साइन बोर्ड देखीदेवे आपण मैंने जहाँ हो तथापि कहतु मु कौ रास्तार जाऊँगी आपण मैंने जानीपार ना मु कौ रास्तार जाऊँगी देखिया किए कहीपरुछि जे बर्तमान से साइन बोर्डटा तो देखिले तो मु बर्तमान कौ पटक जाऊँगी आ देखिले गछ बुर्छ मन बोध हो जाऊँगी देखिक मन हो घंटाटा यही छाई बसी पड़े एत सुंदर यही सकाशे तो गाँ गंडारे लोक चलिले थकबेनी कहीं ना बाट बाटेका बहुत गछ बुर्छ थाए किंतु देखिले पुरी सहर रे माने चलुथे जब चलुथे गछ ना बुर्छ ना केते दूर दूर गोटे नेखा गछ मनीष थकी जाती बहुत कष्ट लगे सतरे खाली माने सहर जगार खाली खराटा ही आमको काटे नुहे कि खराटा ही आमको काटे किंतु गाँव में देखिले पवन आलुओ सबू किछि हमें पाउचे केड़े सुंदर रास्ता हमें पाउचे केड़े सुंदर पानी माने पानी कौन कहती सेटा माने
ପାଣିପାଗ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ନା କ'ଣ ପାଣି ପବନ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ହଁ ସେଇ ପାଣି ପବନ। ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୋର ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆଟା, ଆପଣମାନେ କିଛି ମନେ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୀ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୀ ସବୁ ଇଏ କରେ, ଯଦିଓ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ଅଟକିଯାଏ ପାଟିରେ କଥା। ହଁ, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, ସିଧା ଏଇ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ବଜାରଟା ନାଁ କ'ଣ? ବଡ଼ ବଜାରଟା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ନାଁ ବି ଅଛି ଏଇ ବଜାରର। ତ ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ ଏଇ ବଜାରର ନାଁଟି କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। କହିପାରିବେ ଆପଣ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ସତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଜାରଟା ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଏବାଟେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଯିବା ଆସିବା କରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆହୁରି ଆଗକୁ, ଆହୁରି ସିଧା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା କେଉଁ ବ୍ରିଜ୍? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ଏବେ ତ ଦେଖୁଛି ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଗଲାଣି। ତାର ମାନେ ରାତିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିହେବ। ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ଅନ୍ତର ଏଠିକି ଯିବା ଆସିବା କରେ, ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ, ନୁହେଁ କି? ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ଖସୁଛି। ଏଇ ବଜାରଟା କେଉଁ ବଜାର? ଏଇଟା ବି ମୋତେ କହିବେ। ଏଇଟା ବି ବଡ଼ ବଜାରଟା, କେଉଁ ବଜାର? ଏଇ ବଜାର ନାଁ କ'ଣ ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ବଜାରଟା ବି ବଡ଼ ଥିଲା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିକିରି ସବୁ କ'ଣ କରିସାରିଲାଣି ଭଗବାନ। ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଏଠୁ ଉଠି ସାରିଲାଣି। ମାନେ କ'ଣ ଯେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୋଇଥିଲେ ନିଦରୁ ଉଠିଲେ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଖାଲି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଖାଲି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି। ଆରେ କେତେ ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା କରିବ? ହଁ, ଯଦି ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା କରୁଛ ତ ଭଲ ବାଗରେ କର। ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି, ଖାଲି ଭଙ୍ଗା ଦରଭଙ୍ଗା କରିକିରି ଅଧା କରିକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାର କାମର କିଛି ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ଖାଲି ଦେଖ ଖାଲି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି। ମାନେ କେତେ ଲୋକ ବେରୋଜଗାର ହେଲେଣି, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ବୁଡ଼ିଲାଣି। ଯେମିତିକି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ, କପଡ଼ା ଦୋକାନ, ସେ ଦୋକାନଟା ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ତାପରେ ଯଦି 5 ଜଣ କାମ କରୁଥିବେ, ସେ 5 ଜଣ ବେରୋଜଗାରୀ ହେଲେ କି ନାହିଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଆସିଲି? ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଆସିଲି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବଜାରଟା ଦେଖିଲେ, ଦେଖିବା କିଏ କହିପାରୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଚାରି ଛକ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଚାରି ଛକ। ଡାହାଣ ପଟଟା ହେଉଛି କାକଟପୁର ଲାଇନ୍, ବାଁ ପଟଟା ନିମାପଡ଼ା, ଏ ସିଧାଟା ହେଉଛି କଟକ ଲାଇନ୍, ମାନେ ଆମ ବାପଘର। ଯାହା ହଉ ବସ୍ ଠିଆ ହେଲା, ମୁଁ ଏବେ ଓହ୍ଲାଉଛି। ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ? ଘର ବାରି ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ବି ଆସିକି ଗୋଟେଇ ସାରିଲାଣି ଆମ୍ବ। ହେଇ ଦେଖ, ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଆମର। ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ଜଷ୍ଟ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇଲି, ଦେଖିଆ କ'ଣ କରାଯାଏ। ଏଠି ଆମ୍ବ ସଢ଼ା ହେଇଛି, ଦେଖ ଆମ୍ବ ସଢ଼ା ତିଆରି ହେଇଛି। 2ଟା ପଣସ ଅଛି, ଏ ଯାଏ ଆମ୍ବ ତ ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ସେପଟ ଗଛରେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଆମ୍ବ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଦେଖାଯିବ। ଚମ୍ପା ଗଛ ଫୁଲ ମାନେ ପତ୍ର କଅଁଳିଲାଣି, ଫୁଲ ବି ହେଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ ବଡ଼ କରୁନି, ଘରେ ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପୁଅ ତ ଏଇନେ ଆସିବନି, ରାତିକି ଆସିବ। ଆଉ ଏବେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ କରିଦେଉଛି। ଆଉ କାଲି ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଚାକିରି କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି, ମୋ ପୁଅ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଉ, ମୋର ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତ ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ଭଗବାନ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ ସେତିକି ଟିକେ। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ କରିଦେଉଛି। କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, ଆଉ କାଲିଠୁ ଫେରେ ଗାଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ଟାଟା।